Hello everyone! Welcome back to our YouTube channel. Ngayon pala is birthday na ni Chloe, November 27. Grabe, parang kailan lang. So ito mamaya isa-surprise ko siya ng meron akong small cake dito na kahapon kasi gumawa ako ng cake. So nilagyan ko lang dito. Yan, dito. Grabe, may isang taon na akong anak. Parang kailan lang talaga. So, nag-set up lang ako dito ng chair. Ito yung gift niya. So, mag-open siya mamaya ng gift. So, dito, merong nakalagay na 1-year-old and happy birthday. Ang cute. So, ang oras pala ngayon dito, 8:40 na ng umaga. Grabe yung fog sa labas. Ang foggy. I don't know if nakikita niyo, pero sobrang foggy. Foggy ba yun? Di ba foggy yun? Foggy, mist. So, ngayon nga, tulog pa si Chloe. So, mamaya pala, may vaccine din siya, mga 11. And after nun, mag-family lunch lang kami na 3. So, yun lang yung kanap namin. So, samahan nyo kami. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. You're not singing? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Happy birthday, my baby! Joyeux anniversaire, Chloé! Happy birthday! Ay! Yay! Happy birthday, Malangin! Chloe! Look! Hello! Happy birthday po! No! Happy birthday, Chloe! Tuk, tuk, tuk! Happy birthday, Chloe! Tuk, tuk, tuk! Happy birthday, dear Chloe! Happy birthday, Chloe! Yay! Happy birthday! Wish! What's up? Gift! Open. Wee! Dali! Gift! Wee! Wee! Open na! Gift! Wala? Wee! Dali! Open na! Open! Wee! Oy! Open! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Open gift si Chloe po. Uy! Wow! What's it? Wow! It's a piano! Don't have battery yet. Ting, 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 tung, tung, ting. Put some battery. This one. Wow! Open. Open. What's this? Look pala. What's it? Wait lang pala. Ano pala? Natapon niya. What's this? Guitar? Guitar! Uy! Uy! Guitar! Wow! The guitar! You like it? Wait, open mama. Guitar! Play like this. Wow!
Wow, guitar tuwing mo yung goro. Ay, Guitar kayo. Anak lang. Wow! Guitar! Wow, guitar ba? You like it? Go up? Mama na lang ma-open? Why na? Busy na siya. So, Mama will open this na lang. Ako na lang magbubukas. Ako na lang yung mabukas. Mama will open this, ha? Ako na lang magbubukas. Kasi parang wala naman siyang sabod mabukas. Wow! Demand one. Nag-enjoy talaga siya sa guitar. Did you like your guitar? You like it? Ha? Na-assemble ko na pala yung bagong toy ni Chloe. Ito siya. Para mag-help sa kanya mag-walking. So, ipupush siya to. So, may sounds pala yan. Ayan. May volume din yan. Gusto mas maingay, mataas yung volume, ano mo lang, i-slide mo lang dyan. Je suis un petit chiot. Ang dami siyang activities. Fermé. Ang cute. Triangle. So, nagpe-prepare na pala kami papuntang pedia. Actually, yung pedia ni Chloe is 11 a.m. yung schedule namin. So, si Chloe pala, pinapakain ko pala. Yan. Siya lang yung kumakain. Ang tagal, kasong katagal. Ang oras is 10:20 na. 10 minutes left na lang. And kailangan namin umalis ng 10:30. Yung asawa ko nag-work pa. So, ito. Ang ginaw kasi ngayon, mga 5 degree. So, kailangan ko balutan din si Chloe ng mas bongelicious. Lutuan ko na si Chloe ng egg at fries. Kasi yan yung mas madali for now. Grabe ang fog yun. Sino nandun? So, yun nga. Hello everyone. So, pumunta kami ng pedia. Hindi na ako nakapag-video. And also, grabe 3 turok yung tinurok kay Chloe na vaccine na sobrang awa talaga ako sa bata. Yun, birthday pa naman. Tapos, 3 turok agad na galing sa pedia. Nice birthday gift. So, pagkatapos namin ng pedia, so pumunta kami ng pharmacy kasi bumili kami ng paracetamol. And also, pinainom ko rin siya kasi pumunta kami ng restaurant, Vietnamese restaurant. Kasi doon kami nag-celebrate ng birthday ni Chloe. So, hindi na ako nakapag-video doon. Kasi ang daming tao. Lunchtime na din kasi yun, kaya rush. So, yun lang. Hindi naman kami talaga kumain lang kami doon. At yun nga. So, nakatulog na si Chloe. Ito, ang dami ko pang gagawin. I-assemble ko pa yan. Ito, also maglilinis pa ako. Ang dami pa akong lilinisin. And also, magugas pa ako ng minggan. Sumakit ang ulo ko. Ito pala yung new toy ni Chloe. Gustuhan niya. Say hi. Kawawa. Bala. Sabi niya. I had a tree inject on my birthday. Je suis une souris violette. Violet. Squeeze, squeeze. Dog.
So yun nga, medyo na, pasensya na po hindi pa ako nagsuklay kasi kakaligo ko lang din. And kakagising lang ni Chloe. Yung asawa ko pala ay pumunta sa market. Siya yung nangmili kasi meron akong cravings. Cravings. Do parang nakakatakot naman yung cravings na yan. So yun nga, pumunta yung asawa ko. Sasama sana kami kaso nga lang rush hour. Baka maraming tao sa subway station. Kaya napaiwan na lang kami. And also baka kasi mas good nandito na lang kami kasi yung ginawa sa labas. And Chloe kasi kakabaksin niya lang din. Na. Kasi ang baby, nag-vaccine ang baby. So yun yung asawa ko, siya na lang pumunta doon. And also bumili din siya, sabi niya ako na yung bibilin niya. Sabi ko yung cravings ko na binili niya before, yung parang macaroni siya, pasta. Ang sarap kasi. I know, sleep ko going weh. Nanonood siya ng pictures namin sa TV. Gustong-gusto niya yan. Natutuwa siya every time may nagkikita siyang picture. Say hi. You're kawawa. Where's your injection? Kawawa naman ang... Mabuti nga lang ngayon, hindi naman siya nangiyak-ngiyak pagkatapos niya yung mag-vaccine. Good girl lang talaga yung baby. No, ay, sorry po. My baby. My baby. Say hi. Hello. And also, while kumakain kami sa restaurant, good kasi, good girl lang siya. Mayroong dalawang matanda sa likod namin na nagugustuhan si Chloe na kasi si Chloe parang talaga, parang active. Parang hindi lang siya na-injection nan kanina. Very happy siya kanina sa restaurant. Good. Alam nyo, nahirapan pa ako mag-assemble nitong laruan niya. Kasi mali pala yun. Dapat pala, ito una, yung niya, yung wheels niya. Ito yung And then, before to. Kaso nalagay ko pala to. And also, nalock pala. Ang lock, sobrang tigas. And hindi ko mabunot. So, nagpa-ask lang ko ng help sa asawa ko. Kasi sumakit na yung kamay ko sa kaka-try bunot. And then, yung lock, kailangan mong i-pull. I-push pala. I-push. Kaya masakit yung kamay ko. Kasi sobrang tigas. Mabuti nakuha namin. And that's simple. Gustong-gusto ni Chloe. Baka kasabi ng ng pedya niya. Baka magkasinat daw si Chloe kasi 3 vaccine niya. And yung isang vaccine parang parang masakit daw sa sa paa. Kaya baka daw hindi mag-crawl si Chloe kasi or masama talaga yung makasinat siya or magkalagnat. Kasi na ang part yan ng vaccine. So good kasi hindi naman siya nagkasinat. Hopefully yan talaga yung pinagdadasal ko na hindi lang siya sinatin kasi ang hirap pag may sakit yung anak. So far, every vaccine ni Chloe, hindi naman siya nagkasinat or nagkakalagnat. Yan lang talaga yung pinagdadasal ko talaga kay Lord. Na hindi lang siya magkasakit. I know. So, yun nga, na-birthdayhan pa siya. Ayan daldal na nga. Parang lang talaga, sabi ng pedya, baka daw hindi siya daw maglakad-lakad or baka mapilay-pilayan siyang kaunti dahil sa vaccine. Hindi naman, grabe yung parang wala lang nagbago sa kanya. Grabe pa mag-jump, bounce, parang wala lang. Which is good talaga. As in. Say hi. Hi. You like your new toy? You like your new toy? Papa? Yun yung Papa daw. Nakita niya yung picture Papa daw. Papa? Papa? Where's Papa? Hello. Papa go out? Papa? Kakagising niya lang kasi. Papa? Where's Mama? Grabe talaga yung iyak niya kanina sa pedya. Hinawakan pa lang siya. Alam niya na. Pag
ako yung nagbubuhat sa kanya, hindi naman siya umiiyak. Pero nung that time na kinuha na siya ng pedya, yun na, grabe na talaga. Sobrang lakas niya. Dalawa na kami nagpupupig, talaga sa kamay niya. Nagpupubiglas talaga siya. Kawawa talaga. No choice naman ako. Kasi syempre, para naman sa kanya yun. Need niyang mag-vaccine. Nakalimutan ko yung vaccine niya. Meningitis, I think. Kasi last vaccine niya, hindi yung meningitis. Kasi nag-meningitis na siya sa Philippines. So, dapat siguro merong ilang months before So, yun. So, after 2 months naman yung another vaccine niya. I don't know kung ano yun. Parang chickenpox ata. Anti-chickenpox. What? So, yan yung Mag-walking siya. Gusting niya. Na! You like it? Nasa kanya yung remote. Gustong-gusto niya talaga yung remote. All the time talaga. Hold ha? Allons faire une Alam niya kasi petite na kung promenade. nakokontrol niya yung TV. Ayan. Glowing wing. Standing glowing wing. Play na guitar na lang. Guitar. Go, Chloe. What's that? What's that? Oh, little going wing. Ayos yan. Little kako. Oh, guitar na. Don't be shy. May nga play. Little cocoing man, baby mama, little cocoing man. Ay sus, pardon. Ay sus. La 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 la
La la la la la la la la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.